So guys, hello. Sa mga nagtatanong ng mga mods ko dyan, kapang survival zombie. So, mag-download ka lang kayo netong crop add-ons, tapos MCPEDL. And first sa MCPEDL, i-search lang po natin dito ay Rise and Survive. Rise and Survive. Yan. And then makikita nyo tong unang lalabas na to. Yan yung Minecraft. Yan yung mods natin guys. So, tap download. And then download nyo lahat yan. And then, punta kayo sa crop add-ons. I-search nyo lang to. Taxi. Tas, makikita nyo tong 3D guns na to. Parang yan nata. Yan, ito pala. Makikita nyo tong Taxi BE beta yan eh. So yan lang guys. Nakikita nyo to.